Yada wasewade na kwafo ene anapan so. Sanse wani munyam na wonhira adoso nti. Won yamabo ankunyan ahweye so. Binimo tweti ase anam ende yatwenye Nyankopon a wu yesore ne din de Jesus Christ of Nazareth. Anape awrade megu aba. Ma banon so ha ane ne mo ho. Nipa biara awrade obeti asem no odom ne fa hodie ne chefa asem be kwa wie no ahira wo ma no mba nyina ye nhira yeda wase gwankobia yeda wase onyene monhene yeda wase wura so atie yan fam ne pedua si nchene kasa wadomuti amen anapai me ne wo chia asem kakra bi onyame asem na ene wo chia awrade adwen yatumi adi so na yanante kuriem na manhyira ne odom ayefefefo ya barabom enepe bi abarabom so antumi anya Nyankopon ni munyama ana wanya Nyankopon sem nhyira ana se wanya Nyankopon sem tumi a eya na niam bi wo wa ewo ne tie ene nti betun de wa ho den aye kodu baabi na se kone kodu ne kopema apema wia no amwa bi ne obiem ba Nyankopon bemu a na baba ye foforo na gina na ahyema na ye ni pefe ebre na sei no bemu a na ye no fefe anapai ne wo chansem bia ebade de atuma koma so na ye bobo hunu ya hwehwe se ebabo ya setena ana bebo ya dada na motu Ebotai no pataka sen matunti obey the voice of God. Obey the voice of God. So obeti Nyankopon ene ne wedi so. Oti Nyankopon ne a wedi so. Waya na sede sene asem na kire. Sene emu dwuma efaye. Obey the voice of God. Ye wani bebre na wansase su odofo. Eni bi wo a enini gu ahorobeye enan na Onyankopon ne wo boronsam de wo enipa de wo na odifo de so wo na onipa ade no wone ensunsuan so kodu boronsam so de ewo obia woni ensunsuan so ba bia edu na se wutie nyame ne na wonante na asemu a emma wotumi ko anim na se wutie boronsam ne na wonante na asemu a ema wo hwe ase na se wutie nipa ne na wanye ne Nyankopon hyewa ema wo beye nnome na se wutie odifo ne na odi odifo na hyede so Nyankopon na kanfo odifo ne mu na oka kire wo dia ene wodi nkunim na Awurade nam odifo no so mo beye nhira eti enipa ne eye soronko no Nyankopon ne nso ye soronko Odofo Assemblies Bible Luke chapter number 5 verse number 1 to 10 Samo kenka enemunyam sem bi ewo ho Bible no di adanse se ekoba se obarima bi a ne din di Simon Petro na Onyankopon adom na chede odi a che no so oyopuni Siman okopo e Bible say na juma ho ye ne papa na de ne hyase ye pese na papa ono so na kopo na e ba say da kuru bi na omoko yi nam no wo anya bi etu de bi abrabo no sa na tie tu de bi awo botaye wo wani so no emamu sa ma wo etu de bi awo ne obesese no anya sa na obehu no Etini Peter ya na adwen se Simon Peter ya fa ne Simon Peter no wa ya na adwen se saada na adwen de o so onya nam na wanya bi ba se odina yoro ho nyina san na chi ebe pona no ebe se san ne net na Yesu enam nsampa kamu akohia no na ba se ne nko bebre eguo a mo nyina ya apofo anase Simon The Bible dia dance say Yesu ka kire Peter say na
ubotu ntena mu nyade Peter amboponiti ode botu no ma no na ode botu no ma no otena mu ka Awurade adwen otena mu ka ne Awurade pe otena mu ka ne Awurade chiri otena mu ka ne Nyankopɔn ewo manipa ne onu Nyankopɔn betumi aye nipa no betumi ase nipa na Bible di adanse se okasa wi ye no ena oni Simon Peter kasa ese owura na wo so opuni na guko ba bia hoko adokakra Paulo se Simon ka kire ne se owura anadwe nyina na yegu ase yakwa Luke chapter 5 verse 4 ya yedwun anadwe nyinara yakwa apem ene ya ba hai o simi nguko ba bia wodo yakwa kwachiri pampo yanyanam na hai usimi ngu na Bible say Simon tie Yesu Kristo ne no masam obey the voice of God and do it. Tie na yekeke, tie na yekeke. Bible say oyi na no we no ose no masam nti megu. Kristofu agidefo amutie me adofo no manuanom anapai mi bi so yemu ahin na Awurade ede nanim nyam kasa fa na difo so a yedi so a yenhyira yemu ahin na odifo kasa se ni nyame aka na se na bebem a eho atwintwa kakra a wo bu odifo nanim tia yemu ahin ene edians enyansa ye adwuma the same work na odifo bia na no akasa adwuma wo ye obeyi enti koso ye adwuma no wo beka se ne Peter kan ye bi na so wo nye wo beka ne se ne Peter kan ye wo nye everze wo nim se odifo no Peter se anadwene nyina na yakọ na yenye nam na ba ro se okekọ ose no anum 70 yebegu eno mugu ye ba ro so mu yinama na mu ntumi ehu bi da mo hya se so mo kopo se Awurade bem na wotie Awurade nia se Awurade bem na wo ye Awurade pa se Awurade bem no ohyew ne oye no wo ya ebura adwene ntiase so eya de nipa bi ntiase da oye na ho ade no koso ye me nipa hu so wo ho wo akinye ne menimti wo se ho akere wo akinye na ma ye bi pen na sofo no kankra mentenase wo se ho akere wo dunya saye em wakodu baabi anya yenti sofo no onim ni oka wanye na so pito enipa te se wawo on frusro ay Africa hira nipa otie Nyankopon akoane ayeye amane yeye anopa me kasa chiro bi se obey the voice of God ese otie nyame ne na udi na sede so nantim se otie nyame ne a ne wasa wo ye ne se wonnam asama nyame ahyew se ye no so ye obi ne ne obete onyame mu aye dan so obi wote unemu se Onyankopon ne kasa obi nso enem obi so no te se Awurade ne kasa obi nso sudaye daye na tumi abem hallelujah Bible say bisi Bible mu edan no bi Joseph sudaye ana ka cha ne papa se owura masudaye edan ne mu no mahunu se yakọ efom koye adwuma na yesunsun frere pa nkranche ne nkusie na me mafiri na pagya no ho akosoro na me no de nyina akunkum ne mu na afrisuma sa sudaye biem ehun sansuma dumienu 12 ayakase pa wosoro na nyesima pampam no ahyeren hye obi ade da maabro sa papa no bisa ne sentu pa ka chen se yen Genesis chapter 37 me na o ma me ne no nua no penfu e ba be koto ana Bible se ne Joseph ne yetana dada esansa papa no kasa san yetana mo anapai me kasa chiro bio nyame ne kaye anase nipa na kaye nyame na bisaye anase nipa na bisaye Bible se na Joseph etana mane nyina mu no enuanom ne kase yebekuno dakurubi omu koso nwan ode aduane kama wo omu hia no kwan mu kyene hyamna mu aduane di
omu yo no pagya ne fia mo san so ton no mo Potifa no mo kodwa to mo besin eko Egypt omo de ne koye Bible say Joseph ko brewo akwantum okobrewo na setena nyina mu the Bible be di adanse ese okode fiase na na fiase mu no obebe di hene den na kire se wade kan mem na fiase achi no obebe di hene den na kire se Nyankopon kan mem okode prison ho osan be di hene e wo Egypt asase so obaya Greek minister emaduane ba kro no mu den na kire se Nyankopon ehira wa emem den na kire se Nyame aso dan se be kwa buru kire emem me ka sem bi a kire wo abrantie bi we kurase bi Onna Yankofo nyina na masema yo kana se. Me dance mi onipa kese pa. Me abrochiri me koniti sensuo. Na so kasa sana na kwala nyina na nkofo nyina setwe kwasesa na wo kana. Ye nyina na tie kura se dodo koku ase. E ya da na wo be kwa abrochiri, wo pre kura wo bi pen. Wo enkra kura won ko hoda. E wo mu na abrantie bi ba kru no. E kura ho. E na so akola na ho brase na ne yenti. Oso me boga bi e won kran oso pa akola bi ne na atena e ma na dodo ne fi enti antiadwa wo bayi anka bayi a ma me mfa no nkoma no se wo pepa oso wo mepe ono kura mpote na me hu ade bi oye ma me okwa ansabi obi etuma akobo bra kakra ma me na ma me ni jana ba no kwa ma ne koy okodu nkran no na ho brase ne kasa ne ni yenti papa no kwa brochire bae Oba ye na niam agufi wo nyina da na kwam ebi anyerai osan ko bibiem oba na fi development abefie wo needs osan ko bibiem oba no de adwuma hye ne nsa wa ye adwuma ne sika na ba kompa nyera papa hwa akola ne di no si dabi emse wa nko school o se da man nko school and ye mepe teacher ni bi a kire ade ofi obey also da me de wase wa ya de Nyankopon hye da akola no tie papa ne ema papa ne pe teacher ma no oko school na akodu baby tua school fees na ma teacher no ofie papa ne fie brochiri ba every year bia papa ne fie brochiri ba oba na abofa na polish in English kasa no se brofo Canada sum papa ne bebie na no se me hwese nia wusi bra ho sena me pese oye den me do kwa brochiri waboa me pa wa ya de dodo ti me boa wo na ade ba kwa wakwara no ho a meka na sensa akwara no pempan bo papa no so Nyankopon somfo osom nyame yedi obana sakwara no bompa no afra no brane ye mompaye papa ne manyina agure bochire ti papa ne fie brochire be Ghana assessment no be dia one akwara no be yampa gbo wo wiase nyina bi na akwara no ka asema bem no no di for de ti akwara no kwa brochire be bi okwan adwuma kakra oye no adwuma ne pani onya problem kakra quarantine nsape na asomdua ba papa say no asofo se me asofo no asofo dia na we dia me hu se me asofo oh ene ba bia wotini firi ho betena me fi ha na ambrofo mu wani no so mu hu di form respect no if so di for tena wo fi ha unya ngosra se wo cho di for dia unya ngosra se odi for bompa ma won Yankopon di ma unya nhira edi se ni wa bompa ma na problem na firi so no ofiri ba bia won betena edwuma ni fi pani edwuma no boss betena ni fi odofo Onyankopon ka kira brante ne so obekwa bruchiri na obre no hose into tumi koi wodan a woso ye ahantan kwa na woso edan no bi a woso dai ya hyehyenwa na wo tina soro wo na wo ye boss na wo lecha nkofo efiri won wo munipa edan na woso dai na wo ya manager e wo dai so wo soro so na wo da won paso efiri sabre kono oni obi akasa won fere dofo mitofo ma wo da so ne mire wani kaso enye sunsun no da sum na wo ye boss physical what wo yakwa physical no wo me no ye pe physical wo ni wifo na nam physical wo ni tramofo na nam physical wo ni adwamafo na nam e wo se obra wo ho asene nyame pagya wo de ba bi ono aka hallelujah odofo no pai e kasa chiro bi tu obi fu abofra me di ne kasa anya enhwoso ama wo ne se wutie nyame ni obeye nhira wutie nyame ni obekọ anim wutie nyame ni ye ni ado ebe wo chefa no sa abofra no
papa ne bɛtena ne fie no obroni ne bɛtena ne fie no afi na commissioner ase ye adwuma branchie bompa na edi yeba ene boss no se be si adwuma na ba o si da bi mabu asora ma enti se Ghana ha obi wa adom kro obi aman ni ta protocol man asase si dan ma no chance so enyame adwuma ho afi onyankopon be pagya abofre wa dom mu enkomhye de ye chance ye adwuma abofra be yosofo ne papa ode ne kon ye odi obu ma no se ne odi obu ma no na ono so support no every 6 months bi abofra ne fie brochire be Ghana esanko ne rwande kan na ememu odofo abem e wo se wo hu dance one na mutiu obey the voice of God ebi ye kasa ebi ya dan so eya na ye hu dan so na ya ahoma so dodo eno difo bi ka kire se be wore sika fa ya ahoma so dodo odifo bi ka se be nipa ka se ya ahoma so dodo akola yi bra no ho ase na na fofo no mo akura ase ne tete ye no na ne bo hye na bam na ate kwaku na no kwabroche kwaku no otaka pa o no so be kwabroche kwaku na no kasa amana yodefo na no kasa o ne da so na ma na yo brempon ne da so no abra no ho ase ma yo nipa ne da so na mo na pagine kodo baby so wambra no ho ase adofom anka sa nipa no be kura ntum fa no koma boga no so okote fo so wambra no ho ase ni ne kura anka boga ne fa ne nkosukuru okote fo wambra no ho ase anka boga ne pagya ne kwabrochire menyi ni sa na ma me kura ni ko fa so twa ne pretekit osikeni na yema no odofo sa wo bohye bia ewa kwama hu enamotu ese wutum ese wonante ne kurem ese wonante gidiem ese osuro nyankopon ese otinya menne ese oye ne fata ne yame akoso ahirawo bible dia dance se onyankopon dia hyede na amane bi ma enkofo bi we Israelfo na no kwasem nim Oma mu nyankopon nim nyam anope me ka kire wo se fa nim nyam nyankopon Acts chapter 3 verse 1 to 10 Bible say ne dakru bi a Peter ene ne nua eko asori fiem omudu asoda na no na obi da kwanchen wo na o se sika ana abranche ne hwe nkofo ni din ade aya no so gida sika hwe wodi no sensa ne Peter ka kire ne se sika na geta de eni bi ne mbom hwe anim ade ayi wona de ma wayi Nazareti Yesu Kristo dim sore nante na abrete na sore odofo obey the voice of God tie nyame ne na waye nhira anapai ama ho kwan ma nyoma bi nsisi ema ho kwan na ade bi mfiri wonsa ema ho kwan na nim nyame mfiri wonsa se nyame ahyo bo a bunipa so nyame amwani nyame bi ebunipa so nyame abo woda so so osikania ya bro ho ase so nyame abo se wiase wo ya president a ya ma ho kwan na bunipa so nyame abo se oman ni mu obrenfa se ba bia wo no da chi be ya samre mana ya ma ho se sa bunipa na ye bohye ne nkom hye nyame ahye wo ono no wakanti ebebem anopai betufu anopai se emma ne nyame aka emese wo nipa kwan emma ka ka echi no emedane emaka ka echi no eme wo hawo na metufu anopai se ne awawo a wanye kunu afa homaso okukunu ho a onyae ebre pa bi wo homa no benye kunu aware no ne onwu bi nso awanya adwense onyame apa onyankopon pa no emre no soe ebe no so ebebem evrize anopai na ade nchenya no na wia moye anche na wia sha asesebo eyebre ne nansenso to enenso anto ekirese nyankopon wo brode na onipa bia me kansan we de tufa kire wose so obi tu kwan no akoba bi enkra kuma setakrade anas other country mpa so fuka no a so fuka na osa anipa chedodo ono na di nkanti nipa che no otem hamo akasa saa kodu baby na so obiba ono so betinem obiba ono so betinem ebi a na 15 ni oka chire be fon se me do one kai no 2 year abraba sanete obi de bentem obi hyase obi brepa obi tutunkuku obi fatechem obi fomepo obi nantin soyem obi de onya baabi kran otifam obra na atwe no to ano asodie no afo akosoro saa na abrabote anapai nyame na aka bebem obey the voice of God nyame shira se wetie osonfo akoa George Keyata anapai me de yankopon somdue e de to so ni opekru nyame ma ne bi
ne na homa hyehye nyame nka na komanto ne na de bia firi ne nsa nyame hyɛ na nam ne okwa enkono nyame mmie kwan kase ma no hyɛ nkon wagya ne oba no nkon kodim gu abrabosem ensu yi ensu ni padua yi ensu abrabo yi ensu bia mu da na onyankopɔn empao no odo sene wuti biara ewo Kristo Nazareth dimti amen.